Ari na sa itong mabirada sa itong gamay nga farm guys no, kay grabe na magpusag butas sa itong garden niya. Itong kamatis, daghan sa kembongga, nanap ko hinog. Kuyog na ko akong commander, akong mga anak guys, yan, nino kay tanaw no, nga naapo sila sa itong gamay nga farm, suportado po ng atong ibuhat, o kalinga po sila di, o panguha o kamatis. Mayon ang gagmay pa sila no, ato na silang tudloan sa matrabahoon sa umahan. Kay balang araw, magamit na po na nila. Yan, samtang na po sila ubungan sa kamatis, naapo na diri sa itong garden no, nang guna po ta, kay sagbot na manggod. Ug mauna niya itong tarang agi guys, ato na nangitam na ang tarang plat sa tuwang garden. Na sili espada, sili atsal, pitsay, tangkong, og taong nya kanin tubig sa tunga zulahan kay medyo niubas kay tungod sa kainit mo nga atong gipampunan. Multitask ang tirada ba para daghan ta mahuman trabaho karong adlaw. Og samtang bisita sa atong umahan na inaabot kay mopalit kuno siya sa atong bakting nga nahabilin. Pero balik sa aran na niya og tuara guys nagkuha na og kwarta si Bossing daghan na bagyo ni libo. Bitaw guys, best friend din nako sa pagkaulitaw og karon suportado kayo ang atong gamay nga negosyo. Og kay nag-uli naman si Sir no, balik ta sa atong trabaho diri sa atong gamay nga farm. Ato na ning ipangkuha ang mga guwa nga pitsay kay ato man ipakaon sa baboy niya atong pulihan og tanom. Kay mas maayo man gud kadili mabakante ang yuta kay sayang po kayo. Ato na ning tamnan karon para sunod buwan na naputay harbison. Og naputay gitik-tuyok diri nga litson manok no kay maghanda po ta og gamay guys kay recognition mo ganina sa akong mga bata. Magaproud gyud sa ginikanan no nga naay award ang atong mga anak. Og mao na itong mga pitsay no nga gagmay mao ni atong ibalhin dito sa tuwang garden. Ato din na ilisan og tanom no nga atong mga gulay nga dugnas. Matik din na kay samtang kaguwang nga atong mga gulay nag-iiras na po ta og mga pangtanom nga mga gulay. Para tuloy-tuloy ang tirada ba. Wa gyud problema no bisa mananam ta karon tang init nga panahon kay daghan kay tubig diri sa tuwang area. Depende ra gyud sa ganahan nimo no, mogamit ba ka og hose o magtimba-timba ba ka. Pero kani atong sili atsal guys no, pertin daghan na sa bunga guys, sakto kay ni sunod buwan pista pohon. Og sa katong duol ra sa mua no nga makalugar-lugar welcome ra kayo mo moari diri sa atong pista. Pizza 15 di ang pista diri sa mua guys, og naagit ay handa no kada pista. Og diri sa pikas guys ato na nang gisugdan og tanom nga mo nagpista pohon na itan-tanaw nga nindot sa atong mga bisita. Nya gamit kini atong ipangtanom diri kay makasave man ta sa lamas sa atong panglutoon pohon. Nya kani nga atong pizza sakto kay ni kaugma kay magsabaw ta ba utang atong gulay sakto kay sa mga hangover. Kay basta pista guys, hubog kita na. Bitaw tradisyon na gyud sa mga taga Bohol no nga malipay ta ba og na daghang bisita. Yan na po sila gingon no nga basta Mayo mag-aso-aso gyud ang Bohol. Liman pug kanang kada adlaw na pista gikan sa pizza uno hantod sa katapusan. Pero bitaw guys, mo ni akong ganahan no nga kuyog ginako akong pamilya sa pagtuman sa akong mga pangandoy. Tagsa na lang kini mahitabo sa mga pamilya guys no nga magkuyog ari sa umahan magtrabaho. Kay kasagaran magsige nagatubang og cellphone, halos dili na gani magistoryahan ay bisan og nagatubang pa. Mao po lagi nang kabati karon sukad nga naabot na ang cellphone. Mao sa usa sa kabati karon guys no, og samtang nagpadayon sila sa trabaho diri sa tong gamay nga farm nang lawog na puta sa tuwang mga isda kay medyo hapon na pod. Nya nalingaw ra po sila sa ilang gibuhat diri sa tong gamay nga farm. Simple ra kita pangandoy guys no nga kuyog na to atong pamilya sa atong pagpanginabuhi. Kay nindot kayo nga uban na to atong pamilya sa pagtuman sa to ang mga pangandoy. Og kay medyo nakalawin man ang kapono guys no, ato na lang ipaundang kay para manihapon na pod. Medyo daghan tagiandang para panihapon guys no, kay kuyog na ko ako mga gagaw og ako ang mga iyaan. Yan nagpalit na po litson, gidugang na ko sa to ang gilitson nga usa ka buok katong dako kayo nga broiler atong gibuhi ba. Og siyempre na putay gisabaw di nga manok og mga panghimagas pod. Simple ra ka nga tirada ba pero nindot kayo basta makatapok.